Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's we introduce ourselves. My name is Maufiro as interpret and she is. I'm Trias Nevita Himawati as a speaker. Okay, today we will try interpret the title The Princess and the Pea using the consecutive models. Let's begin! In the land far, far away, there was a glorious kingdom. In the kingdom stood a great castle. In the castle, there was a prince, a handsome prince. Di negeri yang sangat jauh, terdapat sebuah kerajaan yang mulia. Di kerajaan itu terdapat sebuah istana yang sangat hebat, dan di istana itu hiduplah seorang pangeran yang sangat tampan. The prince was sad. He longed for a true princess to share his castle and kingdom, but he can't find one. Pangeran itu sangat sedih. Dia menunggu seorang putri sejati untuk berbagi istana dan kerajaannya, tetapi dia belum menemukannya. This was not because there was a lack of princes. In fact, the kingdom was full of fair maidens, all claiming to be a princess. The prince was scared. He meeting everyone, this so-called princess, but he returned sad and empty-handed. Ini bukan karena kekurangan seorang putri, tetapi faktanya di kerajaan banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai seorang putri. Pangeran itu menjelajahi kerajaan dan bertemu seseorang yang mengaku sebagai putri, tetapi dia kembali dengan sedih dan tangan kosong. It is impossible to tell whether these are all true princes, he said to his father, the king. Ini tidak mungkin untuk mengetahui bahwa dia benar-benar seorang putri sejati, katanya kepada ayahnya, sang raja. You must be patient, my son. You will know when you know, said the king with knowing smile. Kamu harus bersabar, anakku. Kamu akan tahu kapan kamu tahu, kata sang raja sambil lalu tersenyum. The prince smiled back, and he went to his chamber. Pangeran tersenyum kembali dan pergi ke kamarnya. That evening, a huge storm came. Thunder clapped, lightning flashed, and the rain clattered down on the castle roof like the sound of thousands horses charging into battle. Malam itu, hujan deras datang. Guntur bersaut-sautan, petir menyambar, dan hujan di atap istana seperti kuda di dalam perang. Suddenly came a loud knock at the castle door. The king put on his robe and opened the door. He found the cold, soggy young lady standing in front of him. Tiba-tiba terdengar sebuah ketukan yang sangat nyaring di istana. Lalu raja memakai jubahnya dan membukakan pintu. Dan dia menemukan seorang gadis yang kedinginan dan menggigil yang berdiri di depannya. I am a true princess, she said. Please, can I have dry clothes and a bed for tonight? The king let her in. Aku adalah putri sejati, dia berkata. Bisakah aku mendapatkan pakaian yang kering dan tempat tinggal malam ini? Raja pun membiarkannya masuk. She says she is a true princess, said the king
to the Queen Mother. The Queen Mother didn't say a word. Dia berkata bahwa dia adalah putri sejati, kata sang raja kepada Ibu Suri. Ibu Suri tidak mengatakan apapun tentang itu. Instead, she thought to herself, "We'll soon see about that." She then handed a gauntlet for a princess and said, "Put on this while I'm preparing your chamber." Lalu dia berkata dalam hatinya, kita akan mengetahuinya nanti. Dan dia mengambilkan baju tidur untuk sang putri sambil lalu berkata, pakailah ini selagi aku menyiapkan kamar untukmu. The Queen Mother began to prepare the chamber, but in a very peculiar way. Ibu Suri memulai menyiapkan kamar untuknya, tetapi dengan cara yang aneh. First, she took covers, seats, and matters of the bed. Pertama, dia mengambil selimut, spray, dan kasur dari tempat tidur. Then, she placed a single garden beyond the bedstead. Kemudian dia menempatkan satu kacang kebun di tempat tidur. And then, she ate 20 mattresses on top of it, taking care to separate each layer with eider-down quilt. Kemudian dia meletakkan 20 kacang di atas kasur, lalu memisahkan dengan selimut eider-daun yang lembut. After this, she replaced the bedclothes on the top of mattresses and said to the princess, "Your chamber is ready." Lalu dia mengganti spray di kasur yang paling atas dan berkata kepada sang putri bahwa kamarnya sudah siap. At breakfast in the next morning, the Queen Mother turned to the princess and asked, "My dear princess, how did you sleep?" Di pagi harinya, saat sarapan, Ibu Suri bertanya kepada sang putri, "Sayangku putri, bagaimana tidurmu semalam?" "Not at all well," said the princess. "I mean to say, I'm extremely grateful for your kindness putting me up for tonight. But there seemed to be something ever so hard and uncomfortable under my mattresses. I didn't sleep a wink." Tidak terlalu nyenyak, kata sang putri. Maksud saya benar-benar merasa berterima kasih karena membiarkan saya bermalam di sini. Tetapi ada sesuatu yang aneh dan sangat keras di bawah kasur saya, sehingga saya tidak bisa tertidur sedikit pun. My, replied the Queen Mother. "Is that so?" Oh, astaga, balas sang Ibu Suri. Apakah seperti itu? Then the Queen Mother turned to the prince and said, "I believe we have found your true princess. Known, but true princess possesses such a delicate sense to feel a single pea through 20 mattresses and 20 of my finest quilts. You must wed immediately." Lalu Ibu Suri menoleh kepada pangeran dan berkata, "Aku percaya kami telah menemukan putri sejati, karena tidak ada seorang pun yang merasakan satu kacang tanah di atas tumpukan 20 kasur dan selimut terbaik saya. Kamu harus segera menikah dengannya."
The prince was overjoyed. He turned to the princess and said, "Dear princess, would you do me the great honor of becoming my wife?" She blushed and took a moment to finish a mouthful cereal and said, "On one condition." Lalu pangeran pun sangat bergembira. Dia menoleh kepada sang putri dan berkata, "Oh, putri terkasih, maukah kamu memberiku satu kesempatan untuk menjadi istriku?" Sang putri pun tersipu dan mengambil sedikit waktu untuk meneguk serealnya dengan satu syarat. "Anything," replied the prince. She looked at the prince with a cheeky grin and said, "That you promise, dear prince, from this day forward, that any pea that should enter this castle is simply for eating and not for sleeping upon." "Apa saja," jawab sang pangeran. Lalu sang putri menoleh ke pangeran dan berkata, "Kamu harus berjanji, mulai hari ini, setiap kacang yang masuk ke dalam istana itu hanya untuk dimakan, tidak untuk tidur." Prince looked back at her, chuckled and said, "I promise." Pangeran menatapnya kembali dan tertawa sambil berkata, "Aku berjanji." Thank you, ma'am. Thank you for watching.